السلام عليكم الشباب. الوغ ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبدا تصحيح ديال ان دوفوار سورفيي نيميرو 2 ديال الدوره الاولى. الوغ هذا الامتحان هذا طلبوا مني لا ماجوريتي ديال لي زيليف. الوغ غنحاول ندير لي لا كوريكسيون. الوغ كتكون لا بارتي الاولى ديال الشيمي، فوالا في هذا ليكزرسيس هذا اللي عليه 7.5 بوين. ابخي لا بارتي الفيزيك اللي عليها 12.5 فيها دو زيكزرسيس. ليكزرسيس الاول اللي هو هذا كتكون لا بارتي الاولى اللي فيها ليكسبلوطاسيون ديال لا كورب داستون، لا بارتي 2 اللي فيها لا راديو اكتيفيتي ديال نويو دارجون. داكور. الوغ ابري le deuxième exercice. الوغ لي دوني ديالي وفيه دو بارتي. الاولى فيها ليتود دو نويو d'uranium 238 ou la deuxième partie c'est la datation d'une roche minérale par la technique uranium thorium، يعني التاريخ ديال الصخور عن طريقة باستعمال طريقة اليورانيوم طوريوم، يعني الأورانيوم كيتحول للطوريوم. داكوغ. الوغ فهاد نبداو ان شاء الله لا كوريكسيون. نبداو بالشيمياء هو الاول. اليزي. الوغ فوالا ليكزرسيس ديالنا. الوغ عندنا لاسيد ايثانويك soluble dans l'eau de formule chimique CH3COH. On se propose d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse de cet acide. Dans une fiole jaugée de volume V est égal à 1 litre, d'accord, on introduit une masse M est égale à 6 grammes d'acide éthanoïque. Puis on complète cette fiole avec de l'eau distillée jusqu'à le trait de jauge. Et on l'homogénéise par l'agitation, bien sûr. On obtient une solution S d'acide méthanoïque de concentration molaire C à déterminer et de pH est égal à 2,9. فاهمين؟ دابا ليكزيرسيس عندنا فيول جوجي اللي غنبريباريو فيها واحد لا سوليسيون ديال لاسيد ايثانويك. درنا فيها واحد لا ماس ديال 2 غرام ديال لاسيد ايثانويك صافي، وكملنا دو فوليوم 1 لتر، كملنا بلو ديستيلي حتى لو تري جوج، والبي اش ديال هاد لا سوليسيون هي 2,9. هادشي اللي درنا حتى لدابا. الوغ عطاونا كيلكو دوني هنايا. Alors toutes les mesures sont prises à 25 degrés et la température est fixée, c'est une constante. On a la masse molaire de l'acide éthanoïque, 60 grammes par mol. On a les conductivités molaires ioniques. Lambda 1 et lambda de CH3CO au moins, c'est la base conjuguée de l'acide méthanoïque اللي كتساوي 4.1 في 10 مليسيمنز متر كاري مول موان 1. ردوا البال هنا عندكم مليسيمنز، و لامدا 2 هي اللامدا ديال اش 3 بلس اللي كتساوي 35 ملي سيمنز متر كاري مول موان 1. C'est clair? Alors la première question c'est juste une définition. Alors définir l'acide selon Bronsted. حيت كاينه une autre définition selon Lewis. لويس ما كتقراوهاش نتوما في البكالوريا، تقراوها من بعد. الوغ في البكالوريا كاينه juste la définition selon Bronsted. Alors deuxième question, vérifier que la concentration de l'acide méthanoïque est C égale à 0,1 ou bien 0,10 mol par litre. خصنا نمونطريو على ولا نفيريفيو هاد لا فالور صحيحه ولا لا. عطاونا لا ماس، عطاونا لا ماس مولير حتى لا كوريكسيون نشوفو كي نديرو ليها. Troisième question, écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. L'acide méthanoïque réagit مع الماء عادي. Alors quatrième question, dresser le tableau d'avancement en fonction de C, V et X équilibre. يعني غنديرو ليطا انيسيال، ليطا انترميديير و ليطا ديكيليبر. الوغ كيما كنعرفو انا ليطا ديكيليبر هي ليطا فينال باش كتكون لا رياكسيون ني با توتال، باش كتكون لا رياكسيون ليميتي. هذيك ليطا فينال ديالها سي ان ايطا ديكيليبر، يعني ما تخاف ما ديرش راه عادي. ايطا فينال هذيك اكس اكيليبر اللي كنتي كدير اكس فينال غدير لها اكس اكيليبر وتخدم ليكزارسيس عادي. Cinquième question, trouver que la conductivité de la solution S à l'équilibre est sigma équilibre est égal 49,2 millisiemens mètre moins 1. بغينا نفيريفيو هاد لا فالور هادي. Et la sixième question, montrer que le taux d'avancement final est taux est égal à sigma équilibre, c'est facteur de lambda 1 plus lambda 2, puis calculer sa valeur et conclure. La conclusion de taux, نحسبو taux غنشوفو واش supérieur inférieur à 1 ولا est égal à 1. إلا لقينا est égal à 1 la réaction كنقولو عليها total. إلا لقينا taux le taux d'avancement final sera من واحد كنقولوا la réaction n'est pas totale, une réaction limitée. C'est clair? Septième question, montrer que l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre Q
QR équilibre est égal à 10 à la puissance moins pH sur C fois 10 à la puissance pH moins 1. C'est clair? On va nous montrer la relation. Huitième question, déduire la valeur de la constante d'équilibre K. Et la dernière question, répondre par vrai ou faux. La dilution de la solution entraîne qui diminution de taux, la diminution de K, la diminution de X max ou la diminution de X équilibre. C'est clair? Alors ما تنساش تاخد واحد سكرين دابا لهاد l'exercice لهاد l'écran وحاول تكونسونطرا مع l'exercice نعطيك au maximum ما تفوتش واحد 30 minutes au maximum حاول تخدمو après رجع لي la vidéo شوف معايا la correction ديالنا. C'est clair? Allez-y. Alors, la première question, c'est définir l'acide selon Bronsted. Alors, l'acide selon Bronsted, c'est une espèce chimique. D'accord? Espèce chimique. Susceptible de céder un proton H+. Un proton H+. Alors, comme on a la définition de la base, la même phrase est une espèce chimique susceptible de capter un proton H+. C'est clair? بالنسبة لأن acide كنقولوا céder ou la libérer ou la donner. Ce sont les synonymes de céder. C'est clair? La deuxième question. Vérifier que la concentration de l'acide méthanoïque est C est égale à 0,10 mol par litre. Alors, شنو عندي؟ عندي la masse اللي تساوي لي 6 غرام ديال l'acide وعندي la masse molaire اللي هي 60 غرام par mol. Ça marche. Alors, وعندي الفوليوم منساش الفوليوم عندي الفوليوم اللي كيساوي 1 لتر. Alors, la quantité de matière اش كتساوي؟ La masse sur la masse molaire وكتساوي la concentration fois le volume. وحنا علاش كنقلبوا على la concentration؟ alors la concentration de l'égalité هادي اش كيساوي؟ هو la masse sur la masse molaire fois le volume. C'est clair? Application numérique, la masse عندنا هي 6 غرام la masse molaire هي 60 grammes par mol ou le volume c'est 1 litre. Alors on va trouver C est égal 0,10 mol par litre. Et on a vérifié la valeur demandée dans la question. C'est la valeur les bras. C'est clair? Pour la troisième question, écrire l'équation de la réaction. L'acide méthanoïque. Alors l'acide méthanoïque c'est CH3COOH. Sa base conjuguée c'est CH3COO-. مع غيتفاعل de l'acide بما ان l'acide عندي الفوق لو غيكون لتحت غيتفاعل مع لو alors il va لو غيلعب الدور ديال لا باز. alors l'acide conjugué ديال لو سي H3O+. نسطرو على الرياكتيف ديالنا. alors هذا غيتفاعل مع الماء ويعطينا لا باز كونجوغي زائد H3O+. très bien. alors CH3COH plus H2O تعطينا CH3CO- plus H3O+. هنا أك ليكيد أك. كي كيقول لي علاش أستاذ كدير دو فلاش ما كديرش فلاش واحد؟ الوغ انا اون بريفيرونس كنفضل ندير دو فلاش حيت واش لا رياكسيون ما عرفاش واش توتال ولا ني با توتال. الا لقيت طو كيساوي واحد ولا رياكسيون توتال نرجع هنا ونحيد دو فلاش وندير اون سول فلاش. الا لقينا طو صغر من واحد داكشي اللي بغينا راه ديجا لا رياكسيون ني با توتال داكشي علاش درت دو فلاش. دونك انا كنعرف ان لا رياكسيون ديال لي زاسيد فابل كتكون لا ماجوريتي ديالهم تيكونوا دي رياكسيون ليميتي. فهمتي؟ Allez-y. Quatrième question, dresser le tableau d'avancement. Alors, نكتبوا la réaction ديالنا CH3COOH plus H2O كتعطينا CH3COO moins زائد H3O plus. نبداو. Alors la concentration, bien la quantité de matière initiale de l'acide, c'est C fois V. Ici, toujours l'eau en excès puisque c'est le solvant. Le réactif, bien les produits c'est 0,0. Alors CV moins
x, x log en excès, toujours. Et pour l'état d'équilibre, CV moins x équilibre, x équilibre, x équilibre. C'est clair? Alors la question suivante. Trouvez que la conductivité de la solution à l'équilibre est égale. عطاونا سيجما بغاونا نبينوها انها كتساوي 49.2 مليسيمانس par mètre. Alors شنو عندي هنا؟ عندي la valeur de pH, عندي la valeur ديال lambda 1 و lambda 2. Alors par définition شنو هي سيجما؟ سيجما كتكون هي لامدا ديال le premier ion, عندي جوج ديال لي زيون fois la concentration ديال داك ليون اللي هو CH3 COO-. Bien sûr غادي خدامين فيه à l'équilibre plus lambda 2 اللي هي lambda ديال CH3 plus fois la concentration de H3 au plus à l'équilibre. C'est clair? Alors شنو عندي انا من الطابلو دافونسمون كنلقى ان لا كونسونطراسيون ديال لا باز CH3 CO au moins à l'équilibre كتساوي لي لا كونسونطراسيون دو H3 او بلس à l'équilibre. اش كيساوي لي هادشي 10 أس ناقص بي اش. اذا نعوض لا كونسونطراسيون ب 10 أس ناقص بي اش و 10 أس ناقص بي اش. alors سيغما équilibre كتساوي لامدا 1 بلس لامدا 2 فوا 10 أس ناقص بي اش. غنعمل بها غنفاكتوريزي بها حيت كتعاود عندي في هذيك ليكواسيون. سي كلير؟ alors l'application numérique. alors هنا بغاو بالميليسيمانس ميليسيمانس ميليسيمانس يعني ما نحولش ميليسيمانس. ردوا البال شنو غنحول. alors سيغما équilibre لامدا 1. alors لامدا 1 باش شنو عندي لامدا 1 هي 4,1 بلس 35. فوالا فاش غنضربو هادشي في 10 أس ناقص بي اش اللي هو 2,9. ردوا البال عاد 10 أس ناقص بي اش كتعطيني لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس. alors la concentration de H3 plus باش كتكون مول باغ لتر. ولكن هنا خصني نستعمل هنايا خصني نستعمل مول باغ متر كوب. داكوغ ردوا البال. alors باش نحول من المول بار لتر للمول باغ متر كوب غنضرب في 10 أس 3 يعني نجي هنا وندير فوا 10 لا بويسونس 3. علاش؟ باش تختزل ليا داك المتر كوب مع المتر كاري وتبقى لي واحد المتر موان هنا. فهمتيني؟ سي كلير؟ غتكون عندي هنايا ميليسيمانس في المتر كاري في المول موان زان باش نعاود غنضربوها في المول على المتر أس 3. غتختزل ليا المول مع المول غتختزل ليا المتر كاري مع المتر وغتولي عندي لونيتي هي ميليسيمانس والمتر طلع الفوق غتولي المتر أس ناقص 1 وهي لونيتي اللي بغاو هي لونيتي ديال سيغما اللي طلبو مني. صافي ردوا البال توجور لي كونسونطراسيون اللي كنخدمو بهم في لا كونديكتيفيتي خصهم يكونوا مول باغ متر كوب. الوغ سيغما à l'équilibre كتساوي 49.2 ميليسيمانس متر موان 1. Voilà le résultat. Alors, sixième question, montrer que le taux d'avancement taux est égal à ça et calculer sa valeur conclure. Alors, taux, par définition, c'est x équilibre sur x max. Quel est le أستاذ سنديرو x final على x max. Oui, عرفناها. ولكن puisque la réaction toujours l'état final c'est un état d'équilibre. Alors x final c'est x équilibre. Ça fait مبقاش تسول عليها. يلا اذا اكس اكيليبر من طابلو دافونسمون رجعوا لطابلو دافونسمون شوفوا اكس اكيليبر شنو هي. الوغ اكس اكيليبر اش كتساوي من طابلو دافونسمون هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3 بلس. صافي بانت لك. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3 بلس هي لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس على ليكيليبر فوا في. صافي هذه هي اكس اكيليبر. مزيان ورا ليا اكس ماكس. اكس ماكس كيفاش كنديرو ليها؟ خصنا لو رياكتيف ليميتون اش دوزو كيداير اون اكسي. شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ هو لاسيد ميثانويك ايثانويك ياك سي اش 3 سي او اش. الوغ الا كان هو لو رياكتيف ليميتون خاص في ليطا فينال ليطا ديكيليبر
خصني نلقى هنا زيرو، يعني هادشي كامل كيساوي زيرو. اذا سي في موا اكس ماكس تيكالا زيرو. الوغ اكس ماكس كتساوي من تما، كتساوي ليا سي فوا في. تري بيان، برافو. يلا رجع دابا ليكسبرسيون ديال لو طو دافونسمون فينال، ونعوض اكس اكيليبر باش اش 3 او بلس كونسونطراسيون ديالها في في، ونعوض اكس اكيليبر بهادشي و اكس ماكس بسي فوا في. سي كلير؟ اليزي. الوغ طو اش قلنا على اكس اكيليبر؟ هي لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس à l'équilibre fois V على C fois V. غنختزلو V مع V، غتبقى عندي هي la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur C. وصلنا لداكشي اللي بغينا؟ مازال خاصنا سيغما اكيليبر ولاندا ولاندا 1 ولاندا 2. ما عندناش هادشي، خاصنا نحاولو نقلبو عليه. نرجعو ليكسبرسيون بريسيدونت. الوغ الا شفنا هنا سيغما اكيليبر، قلنا ان سيغما اكيليبر كتساوي لاندا 1 بلس لاندا 2 تكي في 10 لا بويسونس موان بي اش. وشنو هي 10 لا بويسونس موان بي اش؟ هي الكونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس. نكتبو هاد لا غولاسيون ونجبدو منها التركيز ديال اش 3 او بلس. الوغ لقينا on a dans la question 5 اشنو لقينا؟ ان سيغما اكيليبر كتساوي لامدا 1 بلس لامدا 2 فاش في الكونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس à l'équilibre. الوغ نجبد التركيز ديال اش 3 بلس من هاد لا غولاسيون. الوغ شنو تعطيني التركيز ديال اش 3 بلس من هاد ليغاليتي à l'équilibre؟ يعطيني سيغما اكيليبر à l'équilibre sur lambda 1 plus lambda 2. فوالا دابا غنعوض هاد لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس بهاد ليكسبرسيون ديال سيغما اكيليبر على لامدا 1 ولامدا 1 ولامدا 2. الوغ سيغما اش كتساوي طو باردون؟ غتساوي سيغما équilibre sur C fois lambda 1 plus lambda 2. وكنكون لقيت او ديمونطريت على لا غولاسيون اللي طلبوا مني في لا كيسيون. ابري قالوا لي خصني نحسب لا فالور ديالها. الوغ طو اش كتساوي؟ ردوا البال، سي خصها تكون مول بار متر كوب، صافي. الوغ سيغما اش غتكون؟ هي 49.2 fois 10 à la puissance moins 3, نحولو لميلي سيمانس سيمانس، على 4,1 fois 10 à la puissance moins 3, plus 35 fois 10 à la puissance moins 3, fois C اللي هي 0,1 fois 10 à la puissance 3. الوغ غنلقاو ان طو اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 0,012 اللي هي 1,2%. bien sûr très inférieur devant 100%. باش كتكون طو inférieur à 100%، اش كنقولوا لا رياكسيون كي دايره؟ قالنا conclure. la conclusion هي ان لا رياكسيون ديالي ني با توتال. ايوا ني با توتال، سيتادير قبيله درت دو فلاش الوغ هداكشي درت مزيان، مكاينلاش نرجع نعاود ندير فلاش واحد، حيت لا رياكسيون ني با توتال. ça marche très bien. la question suivante: montrer que l'expression de la quotient du quotient de la réaction à l'équilibre كتكتب على هذا الشكل هذا. alors par définition quotient de réaction à l'équilibre ce qui كيساوي ليا concentration ديال لي برودوي اللي عندي انا اللي هي CH3 CO- à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre على la concentration ديال l'acide هي CH3COOH حتى هي à l'équilibre. شنو عندي d'après le tableau d'avancement؟ شنو يمكننا نجبدو؟ ديجا قلنا هادي، قلنا هاد القضية ان لا كونسونطراسيون ديال CH3 CO- à l'équilibre كتساوي لنا لا كونسونطراسيون دو H3O+ à l'équilibre. مزيان، لا غولاسيون الاولى. الغولاسيون الثانية ان لا كونسونطراسيون ديال CH3COOH à l'équilibre هي C moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. très bien، مزيان. دابا نعوضو كل حاجة داكشي اللي لقينا من طابلو دافونسمون. quotient de réaction à l'équilibre هادو متساويين، غتولي عندي هادشي بحال
تولي عندي H3 au plus à l'équilibre au carré. وهنا تكون عندي C moins la concentration de H3 au plus au carré à l'équilibre. alors هنا نعمل ب H3 au plus لتحت باش نسامبليفيها من الفوق. alors عندي H3 au plus à l'équilibre au carré وهنا غنعمل بواحد H3 au plus à l'équilibre. تعطيني C sur la concentration de H3 au plus à l'équilibre moins 1. ودابا غنسامبليفي هادي مع هادي تعطيني QR équilibre اش كتساوي الحمد لله. QR équilibre اش كتساوي ليا la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur C sur la concentration de H3 au plus à l'équilibre moins 1. اش كنعرفو حنايا ان la concentration de H3 au plus à l'équilibre هي 10 à la puissance moins pH. صافي. alors نعوضو 10 à la puissance moins pH على C sur 10 à la puissance moins pH moins 1. alors 10 à la puissance moins pH باش غطلع الفوق تولي 10 à la puissance pH. صافي. alors اش كتولي عندي Q. alors finalement on trouve que QR à l'équilibre est égal 10 à la puissance moins pH sur C fois 10 à la puissance pH ماشي moins pH حيت طلعت الفوق moins 1. صافي. وكنكونو بينا العلاقة المطلوبة لنا في التمرين. c'est clair. la question suivante, déduire la valeur de K, la constante d'équilibre. alors c'est simple. alors on a déjà K. شنو هي la constante d'équilibre راه هي شنو هي constante d'équilibre pardon راه هي le quotient de réaction à l'équilibre اللي هي 10 à la puissance moins pH sur C fois 10 à la puissance pH moins 1. voilà, on va faire tout simplement l'application numérique. On a la concentration, on a la valeur de pH. alors 10 à la puissance moins le pH la valeur de pH 2,9 sur C il 0,1 fois 10 à la puissance plus pH et 2,9 moins 1. alors on a la constante d'équilibre d'ILI est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 5. وكما كنعرفوا أن la constante d'équilibre n'a pas d'unité. عندك تمشي دير شي unité من راسك هنا ما عندهاش unité. Oh, ne dépend que de la température. Déjà, on a déjà fixé la température à 25 degrés C. يعني أنا ما غتبدلش هي la constante d'équilibre كما بغات تكون الحالة. Et la dernière question, répondue par vrai ou faux, la dilution de la solution entraîne. يعني إلا شدينا ديك لا سوليسيون ديالنا اس ودرنا ليها الديليسيون ولا تدير اون سوليسيون سي بريم يعني هاد لا كونسونطراسيون هادي غتكون كبر من سي بريم. شنو هو الديليسيون يعني كنديمينيو لا كونسونطراسيون. الوغ باش كنصغرو لا كونسونطراسيون الوغ لقينا في دوطخ اكزيرسيس وميم في الكور ان توجور لا ديليسيون il augmente طو. الوغ ماشي ديمينيسيون ديال طو مي l'augmentation de temps. savez l'augmentation de temps. La proposition B dit alors le A faux. Désolé B. B la diminution de K. alors K قلنا عليها قبيله ne dépend que de la température ما كتعلقش بالسي ما سوقاش هي في السي تكبر ولا تصغر هي كتعلق بدرجه الحراره تبدلت درجه الحراره تبدل السي تبدل K ما تبدلش درجة الحرارة غتبقى نفسها. إذا نتا هادي سي اون بروبوزيسيون فوس يعني فو. alors ليا السي diminution de x max. اشنا هي x max اش كتساوي هي سي فوا في إلا سي صغارت حتى x max كتصغر صافي. alors la diminution de x max صحيحة إذا هادشي la proposition est vrai.
قالت لي la dernière proposition. في هذا لو كا ديالنا ديال une solution acide. الوغ باش كنديرو لا ديليوسيون سي اوغمونت البي اش كيوقع ليه حتى هو كيتاوغمونطا كتكون عندي اون سوليسيون اسيد لوrsque lorsqu'on fait la dilution automatiquement l'acidité diminue يعني le pH va augmenter d'accord va augmenter il a augmenté le pH alors x équilibre شنو هي سي 10 la puissance moins pH fois V il كبر le pH باش بيكا pH il كبر la constante bien x équilibre pardon x équilibre تتصغار حيت الا كبرنا عندنا موان عندنا واحد سين موان فهمتوني كانت في الاول باغ اكزومبل 2 تكون بي اش 2 في الكونسونطراسيون الاولى يعني تكون 10 لا بويسونس موان 2 فوا الفوليوم في اللي هو 1 لتر الا كان لا ديليوسيون اش غيدير غينقص ليا من لا كونسونطراسيون يعني البي اش غيتزاد صافي الوغ هنايا عندي هنايا diminution de C pardon augmentation de pH باش واحد يعلق ليا يقول لي درتي لينا ديليوسيون كي صغار الكونسونطراسيون ما كتكبرش فاهمين الوغ دابا هنا باش كنفترضوا انني دير الديليوسيون ديالي ولا البي اش لقيتو 4 الوغ اكس اكيليبر غتكون 10 لا بويسونس موان 4 يعني زاد صغارت يعني اكس اكيليبر il diminue avec le la dilution alors la proposition D حتى هي c'est une proposition vraie صافي يعني هاد لي ريبونس ديالنا جبناهم من لي غولاسيون من لي زانفورماسيون اللي كنعرفو حنا فاهمين alors la partie de la physique on va commencer l'exercice 1 la première partie de l'exercice 1 voilà alors la première partie il parle sur l'exploitation de la courbe d'Aston alors la courbe d'Aston هو هذا اللي حدانا اللي قدامنا alors شنو هو la courbe d'Aston c'est tout simplement la représentation de la variation de moins l'énergie de liaison par nucléon d'accord moins xi en fonction de quoi en fonction de A d'accord en fonction de A au nombre des nucléons fonction de A c'est clair وكما كنعرفوا ان كلما كانت l'énergie de liaison par nucléon xi importante كتكون لا stabilité حتى هي كبيره تكون ديك لو نوايو تكون plus stable stabilité حتى هي augmente c'est clair allez-y alors fin de la partie هذه il y a 3 questions la première question déterminée parmi les intervalles 1, 3 et 2 indiqués sur la figure, dans lequel les nucléides sont susceptibles de subir des réactions de fusion et de fission. Alors, كما كنشوفوا عندنا هنا في الدياغرام او في la courbe ديالي عندي l'intervalle 1 اللي هو هذا وعندي l'intervalle 2 اللي هو هذا وعندي l'intervalle 3 اللي هو هذا كتشوف سي كلير قال لك فاش من انترفال كاين عندنا لي رياكسيون دو فيزيون فاش من انترفال عندنا لي رياكسيون de fission c'est clair la deuxième question où se trouvent les noyaux les plus stables justifiés et la dernière question détermine l'énergie de liaison par nucléon du noyau de nickel c'est clair allez la détermination déterminée parmi les intervalles alors نشوفوا l'intervalle الاولاني هذا l'intervalle 1 l'intervalle alors l'intervalle a entre quoi et quoi entre 0 ben, on peut dire 1 même 0 entre 1 et presque نقدروا نقولوا حتى ل 30 ولا 40 alors هنا كيكونوا من عندي لي نيوكلييد ولا لي نويو ليجير نويو ليجير يعني لي نويو اللي خفاف alors هاد لي نويو هادو toujours elles cherchent d'entrer dans cette zone là d'accord نسميوها on va anticiper un petit peu نسميوها la zone de stabilité alors باش دوزو لي نويو يدوزو لهنايا خاصهم obligatoirement يتجمعوا يعني خص يوقع لهم اندماج c'est-à-dire là une fission nucléaire alors les nucléides sont susceptibles de
subir des réactions de fusion في l'intervalle 1. دابا نشوفوا l'intervalle 2, l'intervalle 3. Troisième intervalle, اللي هو هذا, les noyaux sont, alors نشوفوا أن A entre 160 وغادي, يعني supérieur, A supérieur à 160 تقريبا. alors هنا كيتسموا هادو كيتسموا les noyaux lourds. هاد les noyaux lourds هادو باش يدخلوا لا زون دو ستابيليتي اللي هي هادي, خصهم يتقسموا, يعني خصو يوقع لهم الانشطار, والانشطار بالفرنسية هو فيسيون. alors les nucléides في هاد الانترفال هذا sont susceptibles de subir des réactions de fission. C'est clair? Très bien. Nous avons la deuxième question. Où se trouvent les noyaux les plus stables, justifiés? Alors les noyaux, نقولوا بعدا فين كاينين ومن بعد نجوستيفيو. les noyaux les plus stables alors sont situés dans l'intervalle de كاينين عندنا في l'intervalle, d'accord, في l'intervalle de. C'est clair? En fait نكتبو en rond ماشي في romain, l'intervalle de. pourquoi? justification. alors علاش؟ حيت كما كنعرفوا un noyau est d'autant plus stable, d'autant plus stable que son énergie, de liaison par nucléon, mais là, nucléon est grande. Ça marche. كما كنشوفوا ان هاد لا زون هاد لي نوايو اللي كاينين عندهم واحد لينيرجي كي دايره كبيره بارابور هادو اللي هنايا. صافي, باش تقول لي لو سين موان, لا لو سين موان حتى هنا, يعني لينيرجي دو ليزون ال par A il augmente dans ce sens là. صافي, كتاugmenta في هاد لو سونس. يعني هاد النيكل, هاد ام او, هادو سو سون دي نوايو اللي هما ستابل. علاش؟ حيت لينيرجي دو ليزون بار نيكليون, ردوا البال, بار نيكليون est grande. Ça marche. Et la troisième question, déduire l'énergie de liaison par nucléon de noyau de nickel. Alors nickel عندي هنا, on dit juste la projection sur l'axe vertical. alors غادي 8.5 تقريبا 8.90 à peu près 8,9. alors l'énergie de liaison par nucléon de nickel est égale 8,9 MeV, méga électron volt par nucléon. Ça marche. Quand on لقينا l'énergie de liaison par nucléon ديال noyau de nickel. Ça marche من la courbe d'Aston. C'est clair? Alors on va faire la partie 2 de l'exercice 1. Alors la partie 2 de l'exercice 1, elle traite la radioactivité du noyau d'argent. D'accord? Alors on a grand 1, le noyau d'argent Ag 108 est radioactif de type bêta-. Alors petit 1, transformations nucléaires radioactives sont-ils provoquées ou spontanées? Et petit 2, écrire l'équation de désintégration et déterminer le noyau fils parmi les noyaux ci-dessus. Et troisième question, quel est le mécanisme de cette transformation nucléaire? Et pour grand 2, la figure ci-contre représente la variation de LNA en fonction du temps. Alors l'activité A du noyau d'argent
108 à l'instant t. Alors on utilise la loi de la décroissance radioactive A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. On montre la relation suivante. Deuxième question, calculer la valeur de la constante des intégrations lambda. Et la troisième question, déterminer l'activité initiale de l'argent A0. Quatrième question, calculer le nombre de noyaux d'argent initial et la masse initiale. Cinquième question, montrer que à t est égal à nt1 demi, lorsque n de t est égal à n0 exponentielle moins n. Et au bout de combien de temps? 3 sur 4 de noyaux initiaux seront désintégrés. D'accord? Alors, on commence la correction alors, de grand 1. Alors, transformation de nucléaires radioactifs sont provoquées au spontané, bien sûr, qui marche le cours. Transformations nucléaires, ce sont des transformations qui ont spontanées ou ne sont pas des radioactifs provoqués. D'accord? 2. Écrire l'équation des intégrations. Alors, on a AG 108 47 se désintègre pour donner un noyau fils de X à Z plus l'émission d'un électron. Alors, pour déterminer A et Z, on va utiliser la loi de conservation de Soddy. Alors, 108 est égal à A plus 0. Cela vous donne que A est égal à 108. Et la conservation de la charge, 47 est égal à Z moins 1. Qui va donner que Z est égal à 47 plus 1, c'est 48. Alors, X, 108, 48. Alors, ça est équivalent. On va fait les trois propositions. PD, AG, CD. Alors, c'est le cadmium. Alors, on va réécrire l'équation de désintégration. AG 108, 7. Et va donner le cadmium 108, 48 plus l'émission d'un électron. C'est désintégration bêta moins. La dernière question de grand 1, quel est le mécanisme de cette transformation nucléaire? C'est bêta moins. Alors, pour la transformation nucléaire bêta moins, alors c'est simple, on a la transformation d'un neutron à un proton. Selon la réaction suivante, on a le neutron 1, 0, il va donner un proton, déjà le proton, la masse 1 et la charge 1, plus l'émission d'un électron. D'accord? Voilà l'électron qui est l'émission ou la radioactivité bêta moins. C'est clair? Toujours bêta moins, transformation d'un neutron à un proton selon le mécanisme suivant. C'est clair? Allez-y. Pour le grand 2, la figure ci-contre, d'accord? Attends, on a montrer la relation. Alors, attends, on a la loi. On va montrer la relation. Alors, on a A de t est égal à 0 exponentielle moins lambda t. Alors, entre ln, ln de A de t est égal à ln de A0 plus ln de l'exponentielle de moins lambda t. كما قلنا ln باش كيتلاقى مع l'exponentielle كيطير. واش تبقى ليا ln de A0 moins lambda fois t. ln de A de t. اش باقي اخر خصنا نقلبوا على ln A0. الوغ نمشيو لا كورب ln A0 هي هذه هي ln A0 باش كتكون t تيغال 0. الوغ شحال كتساوي عندنا 1 2 3 4 et demi. Alors رجعونا نعوضوا ln A0 ب 4 et demi. Alors c'est moins lambda fois t plus 4,5. Alors ln de A de t. Et voilà. ln de A est égal à moins lambda t plus 4,5. On a démontré la relation de la question d'Yanna. Question 2. Calculer la valeur de la constante des intégrations. Alors, les chiffres c'est une fonction affine. وخصنا نجبدو لا بونت ديالنا. الوغ لا بونت في هاد الحاله هادي هو موان لامدا و لا بونت كتساوي هي دلتا ln de a de t sur delta de t. يعني ناخدو دو بوان من هنايا
ناخذ point initial par exemple ناخذ des points initial وناخذ le point final on dit les projections d'accord alors la pente فيها le point final ديالي شحال ln دو a ديالي هو هاد لا فالور اللي هنا عندي 1 2 3 يعني 3 و ln du point final هو 4,5 ونمشيو le temps le temps projection عطينا 1 2 3 4 et demi يعني 4,5 minutes خصني نضربها فوا 60 باش نحولها للسكوند moins le temps initial ديال le point ده c'est 0 moins 0 alors غنلقاو ان la pente est égale à moins 5,55 fois 10 à la puissance moins 3 وكنعرفوا ان la pente شنو هي moins lambda alors P est égal à moins lambda est égal à moins 5,55 10 puissance moins 3 donc lambda la constante de désintégration c'est 5,55 fois 10 à la puissance moins 3 seconde moins 1 والunité ديال lambda toujours هي seconde moins 1 داكشي حولت هنا من المينوت عندي المينوت حولتها للسكوند ضربت في 60 c'est clair. La question suivante, déterminer l'activité initiale d'argent. Alors, on a ln de A0 initial, c'est-à-dire t est égal à 0 هنا. t est égal à 0, عندنا هذه هي ln A0 اش كتساوي 4,5 حنا بغينا A0 ندخلو l'exponentiel. Exponentiel ديال ln A0 est égal à exponentiel de 4,5. Alors A0 est égal à exponentiel de 4,5 خصنا نحسبوها نلقاوها تقريبا 90 بيكرل. D'accord. La question suivante. Calculer le nombre d'argent initial n ag 0. يعني بغاو n 0 ديال l'argent. حنا كنعرفو إلا بغينا n 0 ديال l'argent شنو كنساويو. بغينا هادي. كنعرفو أن l'activité initiale كتساوي هي لاندا فوا n 0. بما أننا خدامين بلارجون يعني n 0 ديال l'argent يتقال لاندا n 0 ديال l'argent. Alors n 0 من هنا شتساوي ليا سي a 0 sur lambda. A0 حسبناها ولامدا حسبناها. Allez, يلا. Application numérique. Application numérique. A0 هي 90 بيكرل. ولامدا 0 c'est 5,55 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on va faire l'application numérique باش نلقاو n0 ديال nombre initial du noyau d'argent. Alors n0 نلقاوها هي 16,22 fois 10 à la puissance 3. C'est la puissance 3. Voilà, on va effacer ça. 3 noyaux d'argent. On déduire la masse initiale. M0. Alors, باش نلقاو M0 d'argent, كنعرفوا هنا واحد الحاجة. أن la quantité de matière هي la masse M0 sur la masse molaire وكتساوي هي N0 sur constante d'Avogadro. Alors, من هاد l'égalité M0 d'argent شحال تساوي ليا؟ كتساوي لي n0 d'argent اللي حسبنا دابا اللي هي هادي فوا لا ماس مولير d'argent اللي هي اللي عطاوها ليا في لي دوني اللي هي هادي 108 sur la masse sur la constante d'Avogadro sur constante Na constante d'Avogadro اللي هي 6,602 10 puissance 23. Alors la masse initiale d'argent c'est n0 اللي هي 16,22 10 à la puissance 3 fois la masse molaire اللي هي 108 sur Na اللي هي 6,02 fois 10 à la puissance 23. On va faire une application numérique à l'aide d'une calculatrice. On trouve que la masse c'est 2,9 fois 10 à la puissance moins 18 grammes. C'est une masse très 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 faible. D'accord? C'est la masse initiale de l'argent. Quatrième question. Montrer que t est égal à n t1 demi lorsque n est égal à n0 2 à la puissance moins n. Alors on a la loi de la décroissance radioactive n0 exponentielle moins lambda t. Alors شنو غنديرو دابا باش كتكون عندي n de t كتساوي n0 2 à la puissance n. Alors هنا n0 نعوضو هاد n de t بهاد الشيء 2 à la puissance moins n est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors غنحيدو n0 مع n0 اش تبقى إلا درنا ln ديال
2 moins n. عطينا ln ديال l'exponentielle moins lambda t. سي كلير. اش يوقع لنا؟ تولي هي موان ان ln دو 2. تعطينا ln، هاد ln مع l'exponentielle غتمشي، هاد ln مع l'exponentielle تبقى ليا موان لامدا تي. غتحيد ليا هاد ان، هاد موان مع الموان، و تبقى لي هنا ln دو 2 n تيكال لامدا. لامدا شنا هي؟ فايت قريناها في الدرس، هي ln دو 2 sur t 1 demi. الوغ هي ln دو 2 sur t 1 demi فوا تي. غتمشي ln دو 2 مع ln دو 2 غتبقى لنا تي 1 دومي، غنطلع هنا غتولي ان فوا تي 1 دومي كتساوي تي. دونك لقينا لا غولاسيون اللي بغاو، ان تي تيغالا ان تي 1 دومي. داكوغ. ديما كنبدا من لا لوا دو لا ديكرواسونس radioactive. C'est clair? Alors la question suivante. Alors pour la question 6, au bout de combien de temps t sur 4 du noyau initial sont désintégrés? Alors, on va utiliser tout simplement la loi de la décroissance radioactive. N de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, on veut déterminer l'instant pour laquelle on a... Alors, n de t, c'est quoi? C'est le nombre des noyaux. Alors, n, c'est le nombre des noyaux restants, c'est-à-dire non pas encore désintégrés. Alors, n resté, n de t est égal à 1 moins 3 sur 4. Alors, c'est 1 quart. Alors, qu'est-ce qu'il a resté? Il a resté un quart du noyau initial. D'accord? Alors, de n0, un quart de n0. Alors, n de t est égal à un quart de n0. C'est clair? Allez-y. Alors, on va remplacer maintenant n de t par un quart. Alors, un quart fois n0 est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, on va simplifier n0. ln de 1 sur 4 est égal à ln de l'exponentielle moins lambda t. ln مع l'exponentielle غيطير. ln de 1 sur 4 c'est moins ln de 4. C'est égal à moins lambda t. Plus. Alors t est égal à ln de 4 sur lambda. Alors lambda déjà حسبناها و ln de 4 كاينه في calculatrice. C'est clair? Alors t est égal à ln de 4. ln de 4 sur lambda, c'est 5,55 10 à la puissance moins 3. On trouve que t est égal à 249,78 secondes. D'accord? Alors, في مورا 250 تقريبا 250 سكوند كتكون ديزانتيغرات ليا 3/4 ديال لو نومبر انيسيال اللي كان عندي في الاول. فاهمين؟ On va faire l'exercice 2. Alors la première partie de l'exercice 2, alors on trouve l'uranium et le thorium dans les roches minérales avec des proportions qui dépendent de la date de leur formation. Alors on suppose que le thorium 234 dans quelques roches provient uniquement de la désintégration de l'uranium avec le temps. يعني دابا غنستعملوا l'uranium و الثوريوم باش نعرفوا لا دات ديال واحد الصخره معدنيه، وقلنا ان هذاك الثوريوم اللي كنلقاو في داك الصخر غنعتبروا انه فقط كيجي من الديزانتيغراسيون ديال l'uranium اللي كان ديجا. Ça marche. Alors soit un échantillon de roche qui contient à l'instant de sa formation qu'on considère comme origine des dates de nombre N0 de U de noyau d'uranium 234. Voilà, ici on a les données. On a le taux de nombre de noyaux à l'instant T et R. Le taux ou N de U à la N de thorium est égal à 2. On a l'énergie de liaison par nucléon de thorium. On va faire une comparaison. Il y a 7,595 MeV par nucléon. On a la relation باش نحولوا من الميجا الكترون فولت للجول، وعطاونا كيفاش نحولوا من l'unité de masse atomique للكيلوغرام. داكور. الوغ لي دوني اخرين اش فيهم لا ماس ديال البروتون، لا ماس ديال النوترون، لا ماس ديال اليورانيوم، كيفاش نحولوا من l'unité de masse atomique الميف على السي كاري. عطاونا تي 1 دومي ديال اليورانيوم، وعطاونا ان ا كونستانت دافوغادرو. عطاونا لي ماس ديال اليورانيوم والثوريوم والهيليوم. هذه لا ماس مولير. داكور. Allez-y.
La première partie fait étude du noyau d'uranium. Alors, le noyau d'uranium se désintègre spontanément au noyau de thorium. يعني هذا اليورانيوم كيعطيني thorium avec l'émission ديال واحد النويو واحد لا particule اللي خصنا نعرفوها إلا عرفناها غنعرفو le type de radioactivité, d'accord. Alors la première question, écrire l'équation de désintégration et préciser le type de radioactivité. Deuxième question, donner la composition du noyau d'uranium. Parce qu'il يقول لك في la question donner la composition يعني يعطيني شحال ديال لي بروتون عندك في هذيك النويو وشحال ديال لي نوترون. هذه هي la composition, d'accord. Troisième question, vérifier que le défaut de masse de noyau d'uranium et delta M est égal et déduire l'énergie de liaison, d'accord. Quatrième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, d'accord. Et cinquième question, déduire parmi les deux noyaux, l'uranium ou le thorium, lequel le plus stable. Justifiez votre réponse, d'accord. Et là, on va faire appel l'énergie de liaison par nucléon. D'accord. Sixième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie produite par désintégration d'un noyau d'uranium. Et la dernière, septième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par 1 gramme d'énergie d'uranium 238. La dernière question de cette partie, soit 90% de l'énergie libérée par un noyau d'uranium est transformée en énergie cinétique des particules alpha. Calculer la vitesse de la particule alpha. Deuxième partie, étude de noyau d'uranium. Juste, alors on va commencer la réponse sur la première partie. Alors le noyau d'uranium désintègre. Bravo, l'équation de désintégration. L'uranium 238, 92, كتعطينا thorium plus la particule le noyau XAZ. Alors thorium 234, 90. Alors on va déterminer A et Z. باش نعرفوا A et Z غنعرفوا la nature ديال ديك البارتيكول. Alors 238 est égal 234 plus A. Alors A est égal à 4. Et la conservation de la charge 92 est égal 90 plus Z. Alors Z est égal à 2. Alors X A2 c'est le noyau d'hélium. Alors, l'équation des intégrations, je vais réécrire l'équation des intégrations, thorium 234, 90 plus l'hélium. Alors, on peut dire que c'est le type de radioactivité, c'est alpha. D'accord. Alpha, c'est le type radioactivité. C'est clair? Allez-y. La deuxième question. Donnez la composition du noyau d'uranium. Voilà, dans le noyau d'uranium, il y a U, d'accord? 238 et le 5. D'accord? Alors d'abord, il y a le nombre des protons. Voilà, nombre de protons. Un proton عندي. Alors هو Z et هو 92 au nombre de neutrons اللي هو N اللي كيساوي لي A moins Z, d'accord. اللي هو 238 moins 92. alors N غتساوي لي à peu près 146. D'accord, à vérifier s'il vous plaît. 146, c'est clair? Allez-y, la troisième question. Vérifiez que le défaut de masse est égal. Alors, défaut de masse delta M, ce qui c'est oui, d'une manière générale, c'est Z fois M proton plus N fois M neutron moins la masse de la particule, le noyau, l'uranium. Alors, Z, il y a 92 fois la masse du proton plus 146 fois la masse du neutron moins la masse de l'uranium. Alors, on va faire une application numérique. C'est simple. Alors, 92 fois la masse du proton lié 1,00728 plus 146 fois la masse du neutron lié 1,00866 moins la masse de l'uranium lié à 238,00031. Alors, on va trouver delta M, la même valeur donnée. Alors, c'est 1,9
9,381 U en masse atomique. Alors, la deuxième partie de la question, déduire l'énergie de liaison. Alors, pour trouver l'énergie de liaison, d'accord? Alors, l'énergie de liaison, c'est quoi? C'est delta M fois C au carré. Alors, déjà, on a delta M, c'est 1,93381 en U fois C au carré. Alors, باش نحيدو U, نديرو l'équivalence énergie masse. Alors, نضربو هاد 1,93381 fois 931,5 31,5. D'accord? غتولي عندي الميف على C carré fois C carré. On va simplifier C carré avec C carré. On va trouver l'énergie de liaison de l'uranium. C'est 1801,34 mégaélectronvolts. C'est clair? Voilà la valeur de l'énergie de liaison. C'est clair? Allez-y. Quatrième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon. On a l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison par nucléon, c'est tout simplement l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons les هو A. Les هو 238. Alors on a trouvé 1801,34 pour l'énergie de liaison sur 238. On va trouver l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, c'est 7,56 mégaélectronvolts par nucléon. D'accord? Voilà l'énergie de liaison par nucléon. Alors, déduire parmi les noyaux, l'uranium, parmi les deux noyaux, l'uranium et le thorium, au final, il est plus stable. Alors, l'énergie de liaison de l'uranium par nucléon, il y a 7,56 MeV à C carré, d'accord? Et 56 au l'énergie par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon de thorium, c'est 7,555. نقارنوا فينا 595 MeV par nucléon. غنشوفوا فينا هي الكبيرة فيهم. اللي عنده l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة هو le plus stable, d'accord? Alors on peut dire que thorium est plus stable que l'uranium, car l'énergie de liaison de l'uranium inférieure à l'énergie de liaison par nucléon de thorium. Ça marche? اللي عنده l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة هو le plus stable. عقلوا عليها. Ça marche? Allez-y. La question suivante. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie delta E produite par les désintégrations de l'uranium. Alors, on a l'uranium qui a le thorium plus l'hélium. Alors, delta E, c'est quoi? C'est delta M fois C carré. Alors, d'une manière générale, delta E, c'est quoi? C'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. Le tout fois C au carré. Je nomme les produits. Il y a la masse de thorium plus la masse de l'hélium moins la masse de l'uranium. Tout ça fois C au carré. C'est clair? Delta E. Alors les masses عندي déjà كاينين عندي. La masse de thorium c'est 233,9942 plus la masse de l'hélium il y a 4,0015 moins la masse de l'uranium il y a 238,0031. Alors في الاول خذ ان سكرين هاد السكرين ليكزيرسيس وخدموا معايا كوم سا ومن بعد شوف معايا لا كوريكسيون سي بريفيرابل. alors هادشي غير باش يخرج ليا pardon. Alors on va multiplier directement fois 931,5 باش نحولوا الميف على السي كاري مع السي كاري غتمشي لنا السي مع السي خرج لنا الريزولتا تخرج لنا بالميف. alors دلتا او تخرج لنا موا 6,7995 méga électronvolts. Et voilà l'énergie produite par désintégration de noyau d'uranium. Alors, septième question. Pour l'énergie libérée par 1 gramme.
l'énergie libérée par 1 gramme. Alors, l'énergie libérée par 1 gramme غتكون هي le nombre des nucléons des noyaux d'uranium fois delta E, la valeur absolue ديال delta E. alors هاد n خصنا نلقاوها شحال. كنعرفوا ان n sur na كتساوي la masse sur la masse molaire. عطاونا la masse وعطاونا la masse molaire عطاونا na. اذا le nombre des noyaux qui existent dans 1 gramme d'uranium هو la masse fois na, d'accord, sur la masse molaire. إذا l'énergie libérée شتكون تساوي هي m fois na sur la masse molaire fois la valeur absolue de delta E. الدلتا E شنو هي l'énergie اللي كتعطينا ديزانتيغراسيون ديال un seul noyau de d'hélium, d'accord. alors l'énergie libérée غتكون عندي هنايا l'énergie libérée il y a 1 gramme fois constante d'Avogadro, il est 6,02 fois 10 à la puissance 23 sur la masse molaire, il est 138 fois la valeur absolue de l'énergie produite, il y a 6,7 9995. Voilà, on va dire calculatrice ديالنا. alors l'énergie libérée, d'accord, libérée est égale 1,71 fois 10 à la puissance 22 méga électron volt. Très bien. alors la question suivante, soit 90% de l'énergie libérée, يعني هاد l'énergie اللي عطاتنا l'énergie libérée اللي كتعطينا un seul noyau d'uranium كتحول 90% منها كتمشي غير sous forme d'énergie cinétique. وحنا قرينا l'énergie cinétique في السيزيام، لقينا ان l'énergie cinétique اش كتساوي هي 1 demi m v alpha au carré، حيت حنا خدامين ب l'énergie cinétique ديال l'atome ديال la particule d'hélium ولا le noyau d'hélium. ça marche. حنا قرينا هذه. اش قالوا لنا على هاد l'énergie cinétique؟ شحال كتساوي هاد l'énergie cinétique ديال الفا ديال الهيليوم؟ كتمثل ليا 90% من دلتا او. اذا هي 9 على 100 من دلتا او، لا فالور ابسولي ديال دلتا او اللي حسبنا قبيله. الوغ دلتا او شحال لقينا قبيله؟ دلتا او اللي هي 1,6,7995. ça marche. هذه هي l'énergie cinétique الفا. الوغ عندي l'énergie cinétique كتساوي لي 1 demi m v carré وكتساوي 90% من دلتا او. الوغ 1 demi m de l'hélium fois v alpha au carré كتساوي ليا، سي كلير، كتساوي ليا هاد 9 sur 100 fois delta E. après انا تنقلب على لا فيتاس، هي لا راسين ديال 2 fois 9 sur 100 fois la masse molaire, la masse de l'hélium, la masse de l'hélium fois delta E اللي هي 6,79995. alors غنحسبو لا ماس ديال الهيليوم راه ديجا عندنا في لي دوني، سي كلير. الوغ 3,14. الوغ فيتاس الفا، ردوا البال هادي خصنا نحولها، جي اوبليي دو فو دير كو، ردوا البال باش نبغي نحسبوا لا فيتاس لينيرجي خصها تكون بالجول و لا ماس خصها تكون بالكيلو كيلوغرام. غنخدموا بلي زونيتي انترناسيونال، يعني هادي خصني نضربها باش نحولها من الميجا الكترون فولت للجول، داكوغ. باش نحولها من الكترون فولت للجول عندي لا غولاسيون، يعني هادي خصني نحولها للجول نضربها بواحد العدد، الماس غنحولها من اي نحولها الكيلوغرام حتى هي عندي لا غولاسيون ديالها. الوغ غنلقى تقريبا بريسك 17. جي كالكولي ديريكتومون لا فيتاس الفا، سي 17, presque 5 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde. هذه هي لا فيتاس ديال لا بارتيكول الفا مورا ما كيوقع، مورا ما كتوقع ديك لا ترانسفورماسيون، فاهمين؟ الوغ حتى لهنا كنكون ساليت هاد لا بارتي 2، غندوز لا بارتي 1 غندوز لا بارتي 2. الوغ l'exercice 2, la partie 2 de l'exercice
Alors, la datation d'une roche minérale par technique uranium-thorium. Alors, on a deux questions. La première question, donner l'expression de NU en fonction de NTH et NU. Alors, c'est simple. Initialement, je قالوا لنا هذيك la roche كتكون فيها واحد la quantité ديال N ديال l'uranium اللي هي N0. N0 ديال l'uranium. واحد لا بارتي منها كتحول للثيريوم زائد واحد لا بارتي منها اللي كتبقى من l'uranium. يعني الا اعتبرت واحد لا بواط بور سامبليفيي فيها سيدي 5 ديال l'uranium. هذه هي N0 تيكالا 5. مع الوقت لو طون سيكول هاد لابواط غيبقى قلنا ان اليورانيوم كيتحول ليا للثيريوم. نقولوا سيدي تحولوا 3 ديال الثيريوم اليورانيوم تحولوا للثيريوم غيولي عندي 3 ديال الثيريوم وجوج باقيين يورانيوم. اذا N0 هذه N ديال TH تيكالا 3 و N ديال U resté تيكالا 2. إذا 3 plus 2 est égal à 5. إذا le nombre initial d'uranium est égal au nombre de thérium plus le nombre de l'uranium. C'est clair? وهاد la relation غنستعملوها في la question الجاية. فاهمين؟ Allez-y. قال لك montrer que l'âge du roche minérale T est égal. هذيك la forme قال لك calculer sa valeur. C'est clair? Alors, منين غنبداو بال la loi de la décroissance radioactive. ردوا البال مزيان هنا. لا لوا كنابليكيوها ديما على لو نويو بير ما عمرني كنابليكيها على النويو فيس. شكون هو لو نويو بير هنا؟ هو اليورانيوم. يعني ان دو تي ديال اليورانيوم ايتيغال ان زيرو ديال اليورانيوم اكسبونسيال موان لاندا تي. غنحيد هاد تي وندير هنا او باش تكون عندنا اوموجين ليكريتور اوموجين. الوغ ان ديال اليورانيوم ايتيغال ان زيرو اكسبونسيال موان لاندا تي. واش لقينا قبيله هاد ان زيرو؟ شحال لقيناها؟ لقينا هي ان ديال تي اش زائد ان ديال اليورانيوم. فاهمين؟ كلشي في الاكسبونونسيال ديال موان لاندا تي ان يو. صافا. الوغ غنقسم هادشي على ان يو تولي عندي ان يو داكوغ سور ان تي اش زائد ان يو كتساوي اكسبونسيال موان لاندا تي. الوغ غنقلب هادو ونقلب ليكسبونونسيال عطينا ان تي اش زائد ان اي كلهم على ان اي كتساوي اكسبونسيال زائد لاندا تي. غندخل لك الان ديال هاد ان تي اش على ان اي غتبقى ان تي اش على ان اي و ان اي على ان اي غتولي زائد واحد. مارش كتساوي ليا زائد لاندا تي حيت ليكسبونونسيال مع الان غطير. الوغ تي اش غتولي هي 1 سور لاندا ln ديال 1 بليس وقالوا لي هاد لو رابور ان تي اش على يو شنو هو 1 سور ار. الوغ تي اش كتساوي لامدا شنو هي؟ لامدا هي ln دو 2 سور تي 1 دومي المقلوب ديالها يعطينا تي 1 دومي على ln دو 2 فوا ln ديال 1 موان ار على بويسونس موان 1. نكونو لقينا ليكسبرسيون دوموندي دون لا كيسيون. فاهمين؟ ردوا البال هنايا ردوا البال هنا شنو بغاو؟ هنا عندي ان زيرو هي اللي جبت لا كيسيون الاولى. هاي رجعت لا كيسيون الاولى اش نلقى؟ ان زيرو ديال يو هي ان تي اش زائد ان يو. ها هي ان زيرو ديال يو عوضتها بديك ان تي اش على ان يو وقسمت عليها بقات لي هاد اكسبونسيال موان لاندا. انا قلبت هادي وقلبت هادي. كنعرفوا ان اكسبونونسيال ناقص ا كتساوي واحد على اكسبونونسيال ا. يعني الا قلبتهم كتحيد داك لو سين موان. اذا مشات لو سين موان ولات بلوس دخلت الين هنا والالين هنا عطاتني هادشي. هادي نقدر نقسمها تولي ان تي اش على ان يو بوحدها زائد ان يو على ان يو و ان يو على ان يو هي واحد و ان تي اش على ان يو قالوا لي انها ان يو على ان تي اش هي ار ولكن انا عندي المقلوب يعني تعطينا 1 سور ار. الوغ اللي كتساوي لي ار اس ناقص واحد الى طلعت الفوق. صافي جيسبر يكون باين داكشي. الوغ قال لك calculer sa valeur. Alors je suis obligé d'effacer. Bon, voilà, j'ai déjà l'espace. Alors t est égal شحال لقيناها هي t 1 demi. Alors t
T1 demi sur ln de 2 facteur de 1 plus r la puissance moins 1. وقالنا ان r كتساوي 2. عطاونا هاد لا فالور ديال r est égal à 2. alors t est égal نقلبوا على t1 demi نرجعوا لينونسي ديالنا رابيدمون نشوفوا t1 demi شحال كتساوي. alors t1 demi هي 4.5 في 10 أس 9 عام. 4.5 في 10 أس 9. alors c'est 4,5 fois 10 à la puissance 9 sur ln de 2 facteur de 1 plus 2 à la puissance moins 1. alors on va faire l'application numérique automatiquement. خدمت t1 demi بالعام حتى t غتخرج ليا بالعام. فاهمين؟ on trouve t est égal 9,74 fois 10 à la puissance 9 ans. d'accord. voilà يعني 9 تقريبا الا جينا نستيميو هادي 10 المليار ديال السنوات. فاهمين؟ هذا هو العمر ديال ديك الحجره اللي لقينا اللي اون فيت اللي خدموا بها في هاد ليكزارسيس. الوغ حتى لهنا الشباب كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال الدوفوار سورفيي. ما تنساوش تابونا وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. نتهلاو ليا فراسكم. بون كوراج.